अस्सलाम वालेकुम। UK7 न्यूज़ के साथ मैं हूं आसिफ कुरैशी। नाजरीन, आज फ़लस्तीनी अवाम और गज़ा के अवाम के लिए एक बड़ी खबर ये है कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को जो है वो रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया है। दूसरी तरफ जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म है वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो ये जो है वो बहुत गलत होगा, ये दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। इन सब बातों के बावजूद नाजरीन, आज जो है वो बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने जो है वो फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि गुज़िश्ता कई माह से जिस तरह इसराइल जो है वो बमबारी के ज़रिए उसने पूरा मुल्क जो फ़लस्तीन है पूरी रियासत के अंदर उसने तबाही फैला दी है। हज़ारों की तादाद में जो है वो वहाँ पर बच्चों और बड़ों औरतों को शहीद किया है। और नाजरीन, बिल्डिंगें जो है आपने देखी वो तबाह कर दी हैं, लेकिन आस्ता आस्ता उसका जो गरूर है वो खाक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपने देखा कि जो सऊदी अरब है उसने पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदा किया है। उसके बाद आज ये एक बड़ा ब्रेकिंग थ्रू हुआ है कि जो फ़लस्तीन है उसको इजराइल के न चाहने के बावजूद भी जो है वो जो बड़ी स्टेट हैं जो बरतानिया, कनाडा और कर दिया है। और जो केयर स्टामर हैं जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं नाजरीन, उन्होंने आज एक बयान में भी कहा है कि हमास को नवाजने की बात नहीं है, बल्कि ये मौत और तबाही हम सबको खौफज़दा करती है। बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा में इंसानों का पैदा करदा बुहरान नई बुलंदियों पर पहुँच गया है। उनका कहना है, जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने मज़ीद कहा है कि भूख और तबाही मुकम्मल तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त है। वो कहते हैं कि हज़ारों अफराद जो है वो वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जब वो खाना और पानी जमा करते हुए हलाक कर दिए गए हैं, उनको मार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये मौत और तबाही हम सबको खौफज़दा कर देती है। उनका कहना है कि कुछ बीमार और ज़ख्मी बच्चों को निकाल लिया गया है और हमने इंसानी अमदाद में इजाफ़ा किया है, लेकिन कहीं भी खातर ख्वाह अमदाद नहीं पहुँच रही। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हम इजरायली हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो सरहद पर पाबंदियाँ ख़त्म करे। उनका कहना है कि इन ज़ालिमाना हथकंडों को रोकें और अमदाद में इजाफ़ा होने दें। नाजरीन, इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जो है बिन्यामीन नेतन्याहू वो ये कह चुके हैं कि इस तरह के इक़दामात, जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर किसी ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया तो ये दहशत गर्दी को नवाजने के मुतरादिफ है। तो फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मकसद हमास को नवाजना है, जबकि जो केयर स्टामर है वो कहते हैं कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का मकसद हमास को नवाजना नहीं है। उन्होंने कहा कि गज़ा में हमास के ज़ेर हिरासत यरगमालियों के बरतानवी ख़ानदानों से मुलाकात की है और वो हर रोज़ उन अज़ियतों को बर्दाश्त करते हैं और दर्द को देख रहे हैं जो इसराइल और बरतानिया के लोगों के दिलों पर बहुत गहरा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उन्हें घर वापस लाने से मुतल्लिक़ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा है कि हकीकी दो रियासती हल के लिए हमारा मुतालबा हमास के नफ़रत अंगेज़ों के बिल्कुल बरक्स है। उनके मुताबिक ये हल हमास के लिए इनाम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमास का कोई मुस्तक़बिल हुकूमत में कोई किरदार नहीं हो सकता और ना ही सलामती में कोई किरदार हो सकता है। तो आज जो नाजरीन, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने फ़लस्तीन को ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर दिया है। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के जो बाद जो है जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है उनकी जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना, नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। और उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है
اس میں جہاں انہوں نے کہا کہ آج امن اور دو ریاستی حل کی امید کو زندہ کرنے کے لیے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اس عظیم ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کہ برطانیہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا دونوں نے اس ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے اپنے ارادوں کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا G7 ملک بن گیا ہے۔ کینیڈا کے بعد آسٹریلیا اس گروپ کا دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے باقاعدہ فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر دیا ہے۔ ناظرین، جو وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ کینیڈا آج سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے، اپنے ایکس اکاؤنٹ پر انہوں نے پوسٹ کردہ ایک بیان میں مارک کارنی نے کہا ہے کہ کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور ریاست فلسطین اور اسرائیل کی ریاست دونوں کے پرامن مستقبل کے وعدے کی تعمیر میں پارٹنرشپ کی پیشکش بھی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بریک تھرو ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر جو غزہ کے اندر گزشتہ کئی ماہ سے جس طرح جو ہے وہ جو اسرائیلی فورسز ہیں اور جو بمباری کے ذریعے انہوں نے جس طرح بچوں کو، بڑوں بزرگوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ شہید کیا، اس سے ناظرین جو اللہ کی لاٹھی ہے وہ بڑی بے آواز ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی بھی سن لی ہے، اور دنیا کے حالات جس طرح آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اسی طرح آج جو ہے وہ برطانیہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا نے بھی جو ہے وہ اس کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اب یہ جو روز کی لڑائی ہے یہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ اب دنیا کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ اب حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو اسرائیل ہے اس نے دنیا میں جو سب سے زیادہ تباہی ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ایک نفرت پھیلا رہا ہے، وہ ایک نسل کو ختم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، وہ فلسطینی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی تھی۔ آج جو ہے وہ دنیا کو یہ احساس ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے، نیتنیاہو کی پالیسیاں ہیں، وہ جو ہے وہ ایک نسل کشی کی طرف جا رہی ہیں، نسل کشی کر رہی ہیں، اور اب دنیا کو یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ آج اگر برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے تسلیم کیا ہے تو وہ وقت دور نہیں جب پوری دنیا جو ہے وہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز بھی بلند کرے گی، اور اسرائیل کے جارحانہ اقدام کی مذمت بھی کرے گی، اور فلسطین کو بطور ریاست بھی تسلیم کرے گی۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ہماری اپ ڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی، لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امریکہ ہے، انہوں نے بھی آج انہیں جو ہے وہ ریاست کے طور پر تسلیم